बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हदीस में आता है उक़बत बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह नजात का जरिया बता दीजिए, नजात कैसे हो सकती है। आपने फरमाया तीन काम कर, एक तो ज़बान को काबू रख, बंद रख, ज्यादा ना बोल। दूसरा, घर के अंदर ठिकाना पकड़ के रहे, घर के अंदर गोशा नशीन होकर बैठ, बिला जरूर गोया के घर से बाहर ना निकल। और तीसरा फरमाया अपने गुनाहों पे रोया कर। बस ये तीन काम कर, ज़बान को बंद रख, घर में अपना गोशा नशीन होकर बैठ जा और घर में बैठ के अपने गुनाहों पे रोया कर। फरमाया तेरी निजात हो जाएगी। देखो, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि ज़बान को काबू रख। बल्कि दूसरी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नसीहत कीजिए। आपने फरमाया कि मुआज़, मैं क्या तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो हर चीज का मदार वो एक चीज है। फरमाया कि या रसूलल्लाह जरूर बताइए। यानी हर चीज का मदार मतलब है कि हर चीज की इब्तिदा भी वही है, हर चीज की इंतहा भी वही है। फरमाया कि ज़बान। फरमाया कि मुआज़ ज़बान। कहा कि या रसूलल्लाह ज़बान, क्या ज़बान की वजह से भी फैसले होते हैं? आप फरमाया कि हाँ, ज़बान की वजह से ही तो लोग जो है जहन्नुम की खेतियां काटते और जहन्नुम की आग के ईंधन बनते हैं। गोया के ज़बान को आपने फरमाया हर चीज का मदार ज़बान पर है। आज अगर आप जायजा ले लें, आपकी मोहब्बतों की इब्तिदा ज़बान से होती है और आपकी मोहब्बतों की इंतहा ज़बान पर होती है। आपकी नफरतों की इब्तिदा ज़बान से होती है, आपकी नफरतों की इंतहा ज़बान पर होती है। गोया कि आज आलमी दुनिया को उठा के देख लें, आलमी दुनिया के अंदर जंगें भी हों, बम भी फेंके जाएं, लड़ाइयाँ भी हों, तो आखिर में ये तहजीब याफ्ता दुनिया क्या कहती है, सिविलाइजेशन की कायल दुनिया क्या कहती है? कहते हैं कि भाई इसका हल सिर्फ एक है, क्या? टेबल टॉक। ये टेबल टॉक इसका हल है, टेबल टॉक के बगैर नहीं होगा। ये होता है ना। इसका मतलब ये भी जानते हैं, आपने बम चला दिए, आपने जो तबाहियां मिचा दी, आपने आग बरसा दी, हलाक कर दिए लोग, नदियां बहगी, मुल्क तबाह कर दिए, और आखिर में हल क्या, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो तहजीब याफ्ता दुनिया आखिर में ये कहती है कि यार टेबल टॉक होगी। ये टेबल टॉक के बगैर मुमकिन नहीं है। भाई यूएनओ से कहो या टेबल टॉक का इंतजाम करें। तो मालूम है कि देखो ये टॉक यानी ज़बान, तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सारी चीज़ों का जो मदार है वो ज़बान है। गोया कि हर चीज़ की इब्तिदा भी ज़बान से होती है और हर चीज़ की इंतहा भी ज़बान पर होती है। तभी तो हदीस में फरमाया कि मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, जिसका मरने के बाद आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, फरमाया वो जन्नत में दाखिल हो गया। गोया कि आपकी आखिरत की मंजिलों की इंतहा भी ज़बान पर, और दुनिया के अंदर कलमे ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो भी ज़बान पर। तो गोया कि ज़बान, तभी आपने फरमाया कि ज़बान मदार है। और मुआज़ बिन जबल हैरान हो रहे, अच्छा ज़ुबान पर इतने बड़े बड़े फैसले? तो आपने क्या फरमाया कि हाँ, जहन्नुम की खेतियां ज़बान की वजह से लोग काटते हैं। इसलिए सूरत बलद में ज़बान के बारे में कहा कि दो शफ़तैन, दो होंठों के दरमियान, इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि ये ज़बान देखो, ज़बान एक, आंखें दो जिक्र की हैं, आंखें दो हैं, ज़बान एक जिक्र की है। अलम नजअल लहू ऐनैन, दो आंखें, और ज़बान एक जिक्र की है, फिर होंठ दो जिक्र किए। क्यों? वजह असल में यह है कि बताया कि इंसान जो है देखे ज्यादा, मुशाहदा ज्यादा करे, उसे इबरत ज्यादा हासिल करे। कभी तज़किर भी आलाइल्ला, नेमतों को देख देख के उससे नसीहत हासिल करे, कभी भी अय्यामिल्ला, हलाकत कौमों की देख देख के उसे इबरत हासिल करे, और बाद के वाक़यात उनको पढ़ पढ़ के इबरत हासिल करे। गोया कि देखने का काम दो आंखें दिए, देखे मुशाहदा ज्यादा करे और बोले कम। इसलिए हदीस फरमाया कि अगर बोले तो कलमा खैर ही बोले, वरना बोले नहीं। फरमाया कोई चुप रहे, अगर कोई कलमा खैर बोलने के लिए नहीं तो चुप रहे, अगर बोले तो खैर के अलावा कुछ ना बोल। ये फरमाया। तभी एक देहाती ने आके पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक छोटी सी कोई नसीहत कर दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाए। आप फरमाया कि लफ्ज़ तो छोटा सा कहा, बात बहुत बड़ी पूछ ली तुमने। फरमाया कि बस अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रख, बस हर वक्त अल्लाह का जिक्र तेरी ज़बान पे हो, बस और कोई काम न कर। ज़रूरी बात करने के लिए बाकी हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह। तभी अल्लाह वारे फरमाते हैं कि अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह ने ऐसा बनाया है
کہ آپ کا اگر منہ بند بھی ہے تو بھی نکلتا رہتا ہے، آپ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتے رہیں تو اللہ 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 نکلتا ہے۔ منہ بند ہو، منہ کھلا ہوا ہو، لیٹے ہو، بیٹھے ہو، ہر حال میں آپ کے منہ سے اللہ نکل سکتا ہے۔ منہ بند کر کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، زبان کو ٹکراتے رہے سامنے کی دانتوں کی جڑ کے ساتھ تو اللہ کا لفظ نکلے گا۔ تو گویا کہ سانس سانس اللہ کے ذکر۔ تبھی نبی فرمایا کہ اگر تو جنت کا راستہ چاہتا ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو یہ زبان اتنی قیمتی، فرمایا زبان ایک دی ہے کہ بولو کم، اور وہ ایک وہ ایسا دیا کہ اس کو جو ہے وہ دانتوں کے جنگلوں کے اندر 32 چوکیدار کھڑے کر دیے، 32 محافظ کھڑے کر دیے کہ زبان بلا وجہ باہر نہ نکلے۔ پھر آگے کیواڑ لگا دیے ہونٹوں کے کہ ہونٹوں کے کیواڑ بند کر دو۔ تو اب اس کے بعد زبان جب اگر بولے تو کام کی بات بولے، بیجا نہ بولے، کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ زبان کے جملے جو ہیں یہ جہنم کی کھیتیاں ہیں، تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ زبان ایک دی ہے۔ اس ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ انسان اگر تیری زبان اگر بیجا کلام کرنے لگے، گناہ کی بات کرنے لگے، تو تجھے میں نے 2 کیواڑ دے رکھے، 2 پردے دے رکھے ہیں، ان پردوں کو بند کر دینا، تیری زبان سے کلام نہیں نکلے گا، یعنی ہونٹ۔ فرمایا ہونٹ بند کر دینا، دروازے بند کر دینا، تیری زبان سے کلام نہیں نکلے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو زبان کے کلام کو ڈیزائن تو ہونٹ دیتے ہیں، جس کے ہونٹ کٹے ہوئے اس سے نہیں بولا جاتا۔ ہونٹ کٹے ہوئے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، واہ 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 کرتے رہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا ہونٹ جو ہے یہ اصل میں اس کلام کو، زبان کے کلام کو لے کے آگے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں فرما رہے ہیں، حدیث قدسی میں، کہ انسان اگر زبان بیجا کلام کرنے لگے تو اپنے پردوں کو بند کر لینا، ہونٹوں کو، تیری زبان سے کوئی کلام نہیں نکلے گا۔ اور فرمایا کہ تیری نگاہ، تیری آنکھیں کوئی گناہ کی طرف متوجہ ہونے لگے تو تجھے تیری نگاہوں کے اوپر بھی 2 غلاف چڑھا رکھے ہیں میں نے، ان غلافوں کو تو بند کر لیا کرنا، تیری آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پائیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھنا چاہتے، آنکھ بند کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو پپوٹے ہیں، یہ پپوٹے اللہ نے 2 ایسے پردے دے دیے ہیں، وہ بند کر دے تو آنکھ بند ہو گئی، ہمیں گناہ نظر نہیں آ رہا۔ اور فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے اگر تیری جنسی خواہش متوجہ ہو رہی ہے تو شہوت کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے 2 پردے دے رکھے ہیں، یعنی 2 ٹانگیں، 2 پردے اور پیر ایسے دے رکھے ہیں، تو اپنی شرمگاہ کو اس کے اندر بند کر لے، ڈھانپ لے گا تو کوئی گناہ کی طرف تیری شہوت متوجہ نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود انتظام کر دیا ہے کہ زبان بیجا کلام نہ کرے، نگاہ گناہ کی طرف نہ دیکھے، اور شرمگاہ گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے علاج بتا دیا کہ اپنے ہونٹوں کے پردوں کو اگر بند کر لے گا تو تیری زبان سے کوئی کلمہ گناہ کا نکلے گا نہیں۔